maluto guys. Anis, oh. Ang sarap yarn. Hindi nasusunog, promise. Hindi din dumidikit. Hindi mahirap hugasan. Kasi nga, non-stick. Swear. And ito nga pala yung binili kong Xiaomi na induction cooker. Sobrang mura lang nito. No, not mura. Sakto lang. Kasi ang original price ay, I think it's 3,000 plus yung induction cooker ng Xiaomi. Pero, nabili ko lang ng 1,300 plus. Sorry. Ayan o. Sobrang bilis lang pindutin. Ayan o. Tapos, ang bilis uminit. Sobrang aesthetic, guys. Ayan na yung link. And also, you can visit my TikTok shop for other products. Tadan! Oh, shut up!